ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଘର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଝରକା ଏନେ ଦେଖାଯାଉଛି ଉପର ସେଟା ହେଲା ଆମର ଘର। ଇଭା ତମେ କାହିଁ ବାହାରିଛ? ହଁ ଏଠି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଧଉଥିଲୁ ଯେ ନା ନା କୋଉଠି ଏଠି? हेलो भाई नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल जुहार समस्त को जय माँ समली आई होप कि माँ संप्रदाय समस्त बहुत भर थे आम बहुत भल अच्छु आफ्टर लंग टाइम भिडियो ये माने बहुत दिन ब्लॉग गुटे मुई दौचे माने यहाँ एक्चुअली फेब्रुआरी मासर ब्लॉगटा देख साइड आड़े कुहुड़ी कुहुड़ी भी देखा जाऊँगी और कितनी फुल यहाँ फली माने फुटी देख माने यहाँ मौसी घर तांकर माने बाड़ी पट है और मौसी बहुत गुड़े गच भी जगै देख ये भिडियोटा ना मुई एक्चुअली दबार भूली जाइए आ रास्ता देख यहाँ देखा मेन रास्ता एनटा आउ से माने ऊपर दुई झरका नहीं देखा गोटे है किचन रोटे है बेडरूम तो आम तो ऊपर स्टेयर रहीसु एमती भी आपण मैंने जानी थे आ जेनटा आम घर ओनर ना जेन मौसी थिला टाइम ब्लॉगटा यहाँ है मौसी जिते थी से टाइम भिडियोटा आर बाड़ी पट भी कितनी क्लीन है देख आ यहाँ जेहतु आम बेडरूम झरकार तले तले माने ठीक तार सूत्रे मोर छुआ ना नेट देचु फिर भी से नेट काढ़िकिना ना तार सब खेलना यहाँ पकई देती तो मत बेटी आसबार के पड़सी कहूँ तो यहाँ तो आगटा कम पकाला एवं तो प्राय तार डल माँ को भी फिकी देसी तकिया माने छोट छोटा भी अच्छे पिलो मैंने सेटा भी फिकीदबा आउ यहाँ देख मैंने इन प्याज जगेली धनिया पतर साग माने निजर लगी ना घर छुटिया मिटिया दुई जन रोते ना मौसी और मौसा एका बाकी पुओ बहु समस्ते बाहर रोते तो तांकर लगी जिते ना छुटिया मुटिया आवश्यकता नहीं पड़ी सी सब इन जगै और पुचकी के धरिक एका मुझे जाइए छिड़ा कर देती बोले से इड़ सियाड़ होता न और इथर लगे मुझे बाड़ियाड़ के जितनी छुआर सामान भी पड़ता तार संगे मत मुसिंगा पतर भी जोड़े आनबार थिला आरो मौसी घर मुसिंगा पतर गछटा बाड़ियाड़े अच्छी माने दुईटा अच्छी तो लाठीटे भी अच्छी लाठी दुर्गे पड़ जाती ना लाठी अमरी कर आनबार पड़सी और पाखे थे तो किसी कथा नहीं तो इड़ू मुझे ट्राए कली बाकी क्या करब काई बहुत परिमाण रे अच्छन बाकी ई टाइम रे ना काई कुआ नहीं थी यार तल भी क्लीन होता है तल पूरा क्लीन होता क्लीन बोले एवं माने देखीदेमी मुझे रिसेंटली कितने अवस्था होकर पड़ी बाड़ी पड़ी माने जड़े निजर जड़े जिते सफा करवा ना अन्य लोग नहीं कर नहीं कहसन हेन्ता है आरु आमे जिते रोचु सब ओनर माने फिलहाल अच्छु आमे इनु माने ताकर घर कहीं नहीं न जेहेतु बाहर सब जब जुबा करसन बाहर के पलैसन बाकी गोटे वीक कि दुईटा वीक छाणी छाणी घे घे आसन माने एमती बुली बुला माने नहीं आसबे क्या बाड़ी बगीचा तक यहाँ अच्छी कदली गच भी अच्छी लेंबू गच भी अच्छी तो से लगी केबे केबे आसन आउ छुट्टी तो हेंती भी पली आसबे भाया लगुच खरा छुट्टी छोटा हेले केंदी कि घर भी देख पार अच्छी ना ताकू तो मुई आमर सार चक लेखा माड़ी कर एका पलैली न आर चपना मत फ्री भलिया लगसी पूरा भल लगसी तो जेहेतु आई ना मुसगा डाल माने बनी टिके नहीं जाती आबार जीवार जेनता नहीं पड़ी कर मुसगा डाल नहीं आसले हेन्ता करसी माने आनी जैसे फ्री स्टोर कर रखी देती मत भल लगसी जोड़े गुटे गुड़े कर रखीदब कि प्लास्टिक बक्स रे गुटे रखीदब बोले ना भल थी पूरा फ्रेश थी आ जेहेतु बाड़ी पर ठीक अच्छे ना से मुझे पुचुके छिड़ा कर देचे एवं देखब बोले लटा लुटी इटा से बहुत हो गलान भी जतन करवार लोग कहीं नहीं न ना से लगे एका आउ यहाँ तुले तुला सारली बोले मैं भावने चल पाला माँ बोली कर यार इता के देख पुस्तान नहीं था और ई टाइम रे ना भल था यार मत सुन लगसी और कितनी गेंडू फूल भी माने गंजा फूल भी कितनी फुटी थी पूरा इटा और आम मुसगा डाल डुली धरिकिना दुई माझी पलि आसलु ना इटा ना मुई काना गोटे रोसे भी सरी दही बैगण बोधे ये टाइम करबार थिला मुझे से पतरटा नहीं जाइए आर नहीं करी जस्ट बैगन ठंडा हेले फिर करबी ना से रखी ना यहाँ आसते ऊपर के सॉरी ऊपर के कसेन बाड़ी पटके अरे मोर बुचकी देख फुल छिड़ाबार व्यस्त अच्छे आरो फेब्रुआरी मास जेहेतु थिला ना जाइछ ठंडा सीजन थिला ताली से लगे फुल माने भी खिला खिला दिशुचे ये भी दुई तीन टा छिड़ी छुड़ा कर आसला पलि आसलु याडे टिके पतर के दुही देसी गोड़ गुड़ा टिके दुही देसी कहली क्या बाड़ी बाड़ी है ना बाड़ी पटु आसले गोड़ गुड़ा टिके क्लीन करे ना दुहिले भल ना लगे तो गोड़ा टिके दुही देलु आम फिर पलानु आउ इनो थोड़े दुही कर नहीं पतर भी टिके दुही देछे घर के गले तो आउ थे एमती भी मुझे दुहमी तालिन बाकी जेहेतु आनी बोले टिके इनो टेप तो एमती भी चलानी तो दुही देसी एखा भावलिन
ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକରି ଯିବାଟା ମୁସ୍କିଲ୍ ହେଇଯାଏସି କେନ୍କେ ଗୁଟେ ଯିବା ବୋଇଲେ ନାଇଁ ହୁଏ ନା। ଆର୍ ଇ ତ ଉତ୍ରିମି ଚାଲ୍ମି କହେବା ବାକି ଇ ଜାଗାରେ ନା କାଣା ସେ କମ୍ପୁ ନାଇଁ କହେସନ୍ କେ ହେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ବସି ଯାଇଥିଲା ବୋଲେ ସଲି ସୁଲା ବି ପଡ଼୍ବା ବୋଲି ତାହାକେ ଧରବାର୍ ପଡ଼୍ଲା ମତେ। ଆର୍ ଚାଲିଥିଲା ନା ତାର୍ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବି ଧୋଇବାର୍ ପଡ଼୍ଲା ମତେ। ଆଉ ବାଡ଼ି ପଟୁ ଆସିଲେ କିଛି ଏନ୍ତା ଅଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ତଲେ ମାନେ ହେନ୍ତି ରେଣ୍ଟରେ ସବେ ଅଛନ୍ କହୁନ୍ ତ। ଇଏ ରହିଲା ମୋର ମୁସିଙ୍ଗା ଡାଲ୍ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ମାନେ ଶୀତ ସିଜନ୍ ଥିଲା ନା ତ ଭଲ୍ ଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ ପତ୍ର ମାନେ ଥିଲା। ଆଉ ଇନୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ରଖ୍ସନ୍ ତଲେ ଆର୍ ଫୁଲ୍ ଗଛ୍ ବି ଦୁଇଟା ଅଛି ଆମର୍ ମାନେ ପୂଜା ପୂଜିର ଲାଗି କାମ୍ ଚଲି ଯାଏସି। ନର୍ମାଲ୍ ସବୁଦିନର୍ ପୂଜାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ତା କୁହନ୍ତୁ ସବେ ଯୋଡ଼େ ନେଇକରି ଏଖା କାମ୍ ଚଲାସୁନ। ଆଉ ବଡ଼୍ ପୂଜା ପୂଜି ହେଲେ ମାନେ ମାଣବସା ଏଇଟା ସେଟା ହେଲେ ନାଇଁ ହୁଏ ଇ ଫୁଲ୍ରେ ନାଇଁ ଚଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ୍ ନାଇଁ କହେସନ୍ କେ ୟେଲୋ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର କେଁ ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ କହେସନ୍। ଫିର୍ ଆମେ ମା ଝି ପଲେଇ ଆସ୍ଲୁନ ଇତାକେ ନାଇଁ ବି ଗୁଧେଇ ଥେଇତାଲି ନା ମୁଇଁ ଥଣ୍ଡା ସିଜନ୍ ଥିଲା ଯେହେତୁ। ଆସିକରି ମୁଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କଲି ଆର୍ ଇଟା ରହେଲା ନା ମୌସୀର ଯେନ୍ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା ସେଇ ଦିନର୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଥିଲି ବେଶୀ ତ ନାଇଁ କରି କାଏଁଯେ ମୌସୀ ଖରାପ୍ ହେଇଗଲା ଦିନ ନା ମୁଇଁ ମଝିରେ ଭିଡ଼ିଓ ବିଲକୁଲ୍ ବି ନାଇଁ ବନଉଥାଇ ଡର୍ ମାଡ଼େ ନାଇଁ ବନଉଥାଇ ହେଲା। ତ ଏଇ ଦିନ ଥିଲା ମୌସୀର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଖାଇ ଖୁଆ କରିନା ବାହାର୍କେ ହାତ୍ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲୁ। ରୋଡ଼୍ ପଏଣ୍ଟକି ମାନେ ପୁରା ବାହାର୍କି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। ତାକର୍ ଏକାଦଶ ନେଇକେଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେଇଦିନ ଏକା। ଆଉ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଥିଲୁ ବେଲେ ମାନେ ଆମେ ଆମର୍ କଲୋନୀରେ 2 ଜଣ ଏକା ଖାଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଯେତେ ବି ଭଡ଼ାଟିଆ ଅଛୁ। କାଏଁଯେ ସେଇଦିନ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ନା କାଣା ଗୋଟେ ହେନ୍ତା ଥିଲା ବୋଲେ ବାକି ଲୋକ୍ମାନେ ବ୍ରତ କଲେନ ତ ସେମାନେ କେହି ଖାଇ ନାଇଁ ଯାଇ। ଆମେ ଆଉ ଆମ ନିନି ଛୁଆ ସାଙ୍ଗେ ନିନିଟି ଖେଲ୍ସନ୍ ନା ତାଙ୍କର୍ ମା କରି 2 ଜଣ ଏକା ଆମର୍ ଖାଇବାର୍ ଥିଲା। ବୋଲେ 2 ଜଣ ସେ ମତେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ତଲ୍କେ ଗଲି ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇ ଖୁଆ ସାର୍ଲୁ ବାକି ନିନିକି ତାର୍ ବାପାକେ ମୁଇଁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। କାଏଁ ସେ ଛୁଆ ନାଇଁ ବସେନା ଆର୍ ତାଙ୍କର୍ ନିନି ଟିକେ ବଡ଼୍ ହେଲାନ ବୋଲେ ସେ ଚେୟାର୍ରେ ବସିଥିସି ଚୁପ୍ଚାପ୍ ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ। ତ ସେନୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇଲୁ ବାହାର୍କେ ହାତ୍ ଧୁଇ ଗଲୁ ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଇନୁ ମୌସୀର ଫଟୋଟେ ଥିଲା ଯିଏ ବି ଆସ୍ଲେ ଇନୁ ଫୁଲ୍ ଚନ୍ଦନ୍ ଚଘେଇକିନା ତାର୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ଖାଉଥିଲେ। ଆର୍ ଖାଇବାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା କହୁନ୍ ତ ଆମେ ଖାଇସାରିଥିଲୁନ ଫିର୍ ମତେ ପୁଚୁକେ ଧରିକରି ଯିବାର୍ ଥିଲା କାଏଁଯେ ଆମର୍ ସାର୍ ନାଇଁ ଖାଇଥେଇତାଲି। ଆର୍ ଇ ଦିନ ଖାଇବାଟା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଲି ଯାଇଥିଲା କହୁନ୍ ତ। ଭୁଜି ଭୁଜା ହେଲେ ଲେଟ୍ ଟିକେ ନାଇଁ ହେଇଯାଏସି କେଁ ବାକି ହେନ୍ତା ଲେଟ୍ ଲୋଟା ବି ନାଇଁ ହେଇ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଖାଇବାର୍ଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଇ ମୌସୀ ଯେନ୍ ଖରାପ୍ ନାଇଁ ହେଇଗଲେ କେଁ ଲାଷ୍ଟ୍ କେତେ ଦିନ୍ ତକ୍ ତ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 10, 11, 12 3 ଦିନ୍ ହଁ 3 ଦିନ୍ ତକ୍ ପୁରା ମନା କରିଥିଲେ। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଇଁ ରାନ୍ଧବ ବୋଲି ଆର୍ ଇଠାନେ ରନ୍ଧାରୁନ୍ଧି କରାହେଇଥିଲା ମାନେ ଯେନ୍ଠାନେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ନାଇଁ ରଖ୍ସୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର୍ ଆଗ୍କେ ଟିକେ ସେଠାନେ ରନ୍ଧାରୁନ୍ଧି ସବୁ କରିଥିଲେ ମାନେ ଘରେ ଏକା ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା କହୁନ୍ ତ। ଆଉ ଦେଖ ସେ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଭୁଜି ଥିଲା ଏଟା ତାର୍ ଆର ଦିନ ହଉଛେ। 12 ନମ୍ବର୍ ଦିନ ବାଗିର୍ ଲାଗୁଛେ ତ ସେନୁ ଟେଣ୍ଟ୍ ସାମାନ୍ ଯେନ୍ ନାଇଁ କରିଥିଲେ ସେଟା କଢ଼ା କୁଢ଼ି ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଥିର ଲାଗି ମୁଇଁ ଦେଇଦେଲି କି ନାଇଁ ମାଉସୀର କିଛି ଗୋଟେ ମେମୋରି ଥିଲା ଆର୍ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଲେ ସାର୍ଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ଜାଗା ନା ଏଇଟା। ତ ଇ ଘରେ ରହିଥିନୁ ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର୍ ମେମୋରି ହେଇକରି ରହିଯିବା ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ସିଓର୍ ବତାବି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହୁଛେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।